natin dito. Sibuyas, bawang, carrots. Yun, langit eh. Iikot pa yan. Uy, go! Tuna, lagay na natin parehas. Tuyuin lang natin yan. Pero dalawa ikot na. Quick melt pare, paminta, all-purpose cream. Tapat sa electric pan para lumamig. Okay na yan pare. Tinapay. Pipiin lang natin isa-isa. Tanggal natin yung crust. Tulad nung last time, huwag yung tatapon yan. Pakain nyo sa mga isda ni sister yan na rin. Natin ang palaman. Masyado marami. Itlog, pare. Yan natin dyan. So, isasara natin. Yan. Yan. Cut muna, babalot ko muna lahat to. Teka, parang yan din suot mo nung peach mango pa yan. Baka malaman nilang magkasunod natin ito. Huwag kang maingay. Yan din yung suot mo sa crispy. Halo-halo. Sausaw natin sa itlog. Breadcrumbs, pare. Yan. Diba? Tuna pie. Par. Tuna pie.